Kaži. Fikret Hodžić, nakon izlaska iz zatvora, bio sam zajedno sa Novalićem, nisam se pokajao, skinuo sam ljagu sa svog imena. Najgore je kad se čovjek ne kaje za svoja nedjela. Fikret Hodžić, bivši vlasnik kompanije Silver Malina, napustio je prošlog četvrtka državni zatvor u Vojkovićima. To je onaj zatvor što je uvaženi gospod. Kakva je to gospoda pije vino? Pa moram radi gospodina, ne mogu s gospodinom kako hoćeš pričat. Izvinite opet. Džaba tebe vino kad si seljak. Nema veze. Podriguješ. Ja, on nikad ne podriguje. Fin, vidi ga što je savršeno prelijep. Savršeno prelijep, vidi ga, lutka. Ova odluka je poništila osuđujuću presudu suda BiH iz januara ove godine kojom je Hodžić bio osuđen na 5 godina zatvora zbog zloupotrebe položaja. Vidiš, ja ne zloupotrebljavam ništa i ne mogu tako biti osuđen. Gostujući u emisiji Istraga sedmice na Hayatu, na televiziji Hayat, normalno, neće na Face ići, da ga tam pitaš da ne treba, podijelio je detalje svakodnevnice iza rešetaka. Kakvi su to udaci ispod pojasa? Nisam Allaha, ko je rekao to? Kod mene su svi. Aha, ti meni, jest ona, nisam ja. Ti meni udarce ispod pojasa. Dobro, neke, ne smeta meni. Ne smeta meni ispod pojasa aktivnosti. Lakše sam se privikao na ulazak nego na izlazak. That's what she said! Govoreći o prvim danima nakon izlaska na slobodu, Hodžić je priznao da mu prilagodba nije bila laka. Kad sam došao u zatvor, mogao sam odmah zaspati, a sada, nakon izlaska, gotovo da nisam spavao. Nadam se da taj nemir neće dugo trajati. Neće. Do sljedećeg suđenja. Prisjetio se i trenutka kada mu je advokatica javila vijest o usvajanju apelacije. Veći šok sam doživio na tu radosnu vijest nego kad sam osuđen. Dodao je da mu je tokom boravka u zatvoru najteže palo prvih 15 dana provedenih u karantinu. I meni je prvih 15 bilo kod kuće najteže. U tom periodu... Dobro, daj malo. Sad bi rekao najsipa. Daj malo. Nemoj ujedat. U tom periodu si potpuno izolovan. Jedino što bi pohvalio... Pa moram kad sam džukelica malo. Šta ću? Pohvalio je zatvorska biblioteka. Koja mi je mnogo pomogla. Rekao je Hodžić. Nakon karantina... Eno! Nakon karantina, Hodžić je bio smješten u paviljon B, gdje su zatvorenici s kaznama do 5 godina, zajedno s Fadlom Novalićem i Fahrudinom Solakom. Zvijezda mogu biti ja. Malike, Ismiću falati na 2 konvertibilne marke. Prema Hodžićevim riječima, Novalić je i u tim teškim okolnostima ostao fokusiran na politička i ekonomska pitanja. Izražavajući duboku zabrinutost za stanje u Federaciji BiH, stanje je, gospodine Novaliću, sve bolje i bolje kako vi niste na vlasti, nemojte se ništa skirat. Često je pratio šta se dešava s vladom Federacije BiH i komentarisao poteze onih koji su ga naslijedili. Da, ali to više nije bitno nakon što čovjek ode u zatvor. Analizirao je greške koje po njegovom mišljenju sadašnja vlada pravi i bio zabrinut da bi Federacija mogla nazadovati na nivo na kojem je bila prije nego što je on postao premijer. Mogla bi nazadovati, a šta će nek nazadovati? Iako je situacija u zatvoru daleko od normalne, Novalić je nastojao zadržati unutrašnji mir i smisao u svakodnevnim aktivnostima. On se više bavio državom nego sobom. Čak i u zatvoru je bio posvećen pitanjima koja se tiču svih nas, ali to je nebitno. Znači, bolje da se posveti sebi, jer toga više niko ne pita šta on misli. Zato što je to mjesto predviđeno za čiste ljude, potpuno, a ne za one koji u zatvorima završavaju. Pa, to što nisu svi čisti, ne znači da se mijenja razlog tog mjesta, njegov opis, njegova srž. A to što oni nisu čisti, to je sad do nas, što smo mi govna. A to mjesto treba da bude čisto. I ne more na njemu biti čovjek što je po zatvoru hodao. Jedino čisto čini Denis. A ovi ostali. Vidit ćemo. Nije još imao vremena da se zakolja. Dan u zatvoru je bio kao povratak u srednju školu. Zamisli ti. Hodžić je ispričao kako su dani u zatvoru bili rutinski i strogo organizovani, ali je pokušao maksimalno iskoristiti vrijeme. Prvi put od srednje škole sve mi je bilo isplanirano. Pridružio sam se slikarskoj sekciji. Ide na likovnu, momak.
Ja moram. Allah mi smiješno, nije. Fikas 10 maraka, veliki pozdrav od Filmoton tima, veliki pozdrav za Filmoton team. Thank you very fucking much, you know about it. Slikarskoj sekciji, što mi je pomoglo da se fokusiram na nešto pozitivno, izjavio je. Istakao je da su on i drugi zatvorenici imali dogovor da stariji poput Novalića ne obavljaju fizičke poslove, dodajući. Bilo nas je stid da stariji ljudi rade takve stvari. Pa trebaju momci. Ne trebaju djedovi stare, teške stvari raditi. Iako je rekao da nije osjećao pritisak drugih zatvorenika, priznao je da je bilo teško susresti se s osobama. Od zvizde do zvizde Nikola J. 2 eura. Hvala ti na 2 eura, Nikola. Gdje sam stao? Teško susresti se s osobama osuđenim za najteže zločine, uključujući genocid. To je bilo iskušenje, posebno jer su... Ovaj dio ćemo kasnije komentarisati kad u intervju naiđe. To je bilo iskušenje, posebno jer su možda neki od tih ljudi odgovorni za smrt mog oca. Ovaj dio ćemo kasnije komentarisati kad bude intervju. Kazao je Hodžić. U zatvoru se pokazalo ko sam ja. Hodžić je istaknuo da se ni u jednom trenutku nije pokajao zbog uloge u nabavci respiratora tokom pandemije. Marko Petrović. Nije Cvijete, to je sve lažno. Ovaj joystick isto, jebote, nisam se ljudima ni zapao. Ko je sad đubre? Ko je sad đubre zapravo? Ko je sad govno od čovjeka? Dragim mojim cijenjenim, poštovani. Uzelo đubre PlayStation i bag on upalio stream, live-a momak, ni A, ni B, ni Fala, ni đubra od jedna budale, konji, reci nam nekako. Dragi moji poštovani cijeni, hvala vam na ovom predivnom PlayStationu 5 30 Anniversary Limited Edition. A ovaj ovdje joystick njegov, ovo je lažni joystick, on ne postoji trenutno, ja ga trenutno ne držim i on nije u mojoj kući trenutno, nego vi halucinirate. Nema ni drugog. Nema ni jednog zapravo. Došao od PlayStation bez joysticka. Hvala. Perišić onda, član 4 mjeseca, mene zanima ko platio ne 3 pizza za klokodnicu. Ja ne znam to gdje je to završilo, šta se desilo, uglavnom... Dvije su kod nas završile u stomacima, već im polako vakat da izlaze. Za nove da ulaze. Dinarska izove 6 eura, šta li je crto mrtvu prirodu, jagode? Mrtvu prirodu, ja bih rekao. Dobro, prirodu, manje više. Više hemiju, nek prirodu. Marko Petrović, 6 eura, dobro nije na folklor išao. Pa dobro, i likovno je okej. Marko Petrović, 6 eura, aha, što je ovo 2 put? Ti se zajebo 2 put unio. Aj, nek se, nema veze. Sad možeš FIFA igrat, mogu sam ja i do sad FIFA igrat, ali nisam mogao na televizoru puštat. Thank you very fucking much, you know about it. Naglasio je da, odnosno, nije se pokajao, želio sam učiniti nešto što bi koristilo svima. Nisam to radio zbog financijske koristi. Da nisam izašao da sam morao odslužiti svih 5 godina, ostao bi zadovoljan jer sam dokazao da nisam kriv. Dokazuje momak da nije kriv tako što će mu se sud utopiti.
Naglasio je da je tokom postupka uspio dokazati kako nije bilo kriminalnih radnji. Znači, to je uspio. Zato se sudi ponovo što je to on dokazao. Vrijeme je pokazalo da je sav novac prebačen u Kinu, bez ikakvog pranja novca. Niste stigli, jel? Čak me je vještak ekonomske struke nazvao budalom jer sam radio s maržom od samo 3%. Jest. Jesi ti budala na 10 miliona. Koliko je 10 miliona minus? Koliko je 3%? 300.000. Jesi ti budala? Jest, malo to para. Komentirajući obnovljen, to je komplet para, sve, komplet na kamaru, radi toliko para sam ja uopšte i najebo ikad. Jesu to malo para? Jer šta je? Jako je kurac, malo manje, ja. Malo manje su mi našto nego što jest. Komentirajući obnovljeni postupak koji je naložio Ustavni sud, ili ti ga Kurt, Albin Kurt, Hodžić je kazao kako sumnja da može doći do ponavljanja suđenja. Koliko sam se edukovao, ne vidim kako bi se postupak mogao ponoviti s obzirom na to da u optužnici nema djela za koje sam osuđen. Ostaje samo da drugostepeno vijeće potvrdi da sam slobodan. Ili to, ili da nađe kako si kriv za to drugo što se treba suditi. A komentari, sez. O čemu ovaj priča? Nisi ti, prijatelju, oslobođen, samo će ti se suditi opet. Znam ja mnoge koji su se žalili apelacionom sudu pa dobili više nego prvostepena. A sad jedan Botara, SDA Botara. Fikret heroj, a ne zločinac. Jest heroj. Obično to u narodu tako, kad zavlada neka ovako, na primjer, bolest i sad treba tražiti lijeka i ti nađeš lijeka tam gdje ćeš moći oprat para i uzeti sebi u džep, umjesto tam gdje je verifikovano, certifikovano i treba uzeti da bi bilo regularno, pa da ti isto budeš regularan, a da se ne komentarišemo to da uopšte ne trebaš ti time baviti, da uopšte ti nisi ta vrsta firme. Obično tako kad se to obavi u kritičnoj situaciji, obično taj koji je to obavio bude heroj naroda, znaš. Jer normalno da si ti heroj, kako nećeš biti? Nisi ti otišao izdao svoj narod pa u Evropi nabavio mašine i regularno sve da bude kako treba, nego si ti kao heroj, kao top frajer, top kralj, car, legenda, otišao fino u Kinu i kineske proizvode lopavskim kanalima naručio kako bi šta, pa bio heroj naroda. Bio glavni lik u narodu. I ja kad te sretnim, ja ću ti reći, svaka ti čast što si lopovio kroz Kinu da nam nabaviš lijekove, a nisi kroz Evropu. Heroju moj, i tražiš da se slikamo. A ti ćeš normalno reći može i odglumit mi elitu na 16 sekundi i nazvar se smijati. Eto, moj heroju, spasioča naš. Napakovali mu, tako je, kogod šta zasere i ufati vas, to je odmah pakovanje. Jer nema ebedulaha Boga ni Đelešanuha da je moguće ikad scenario u kojem ćete vi na neki način biti krivi. Vama mora biti samo napakovano. Jer vi ste hadžije. Vi ste članovi prave vjere, pravi sljedbenici onog pravog čega treba i nemoguće je apsolutno da vi ikad zaserite. Vi ste tako savršeno prelijepi. Na objavama i portalima i slikama. A Jelko Miličević nagradili pozicijom u agenciji koga god su za šta god, dži god, dali šta god. To veze nema sa trenutnim slučajem. Znači, slučajevi se ne upoređuju jedan s drugim. Naravno da uvijek postoji gore od tebe i slabije od tebe. I baš zato se ne upoređuju, nego se bavi, kad se bavi o slučaju, bavi se samo o tom slučaju i samo o aktivnostima tog slučaja. Bez obzira ko je šta drugi dži kako šta. To veze nikak. Ali eto, botare su toliko degenerične da oni konstantno samo to u krug. Za bankarstvo Federacije BiH, a ona kao ministrica financija Federacije BiH potpisivala dokumente za isplatu za respiratore. Prije ratni knjigovođa u Soku Mostar i predsjednica gradske konferencije Skoja u Mostaru 1979, Miličević je bila na dočeku štafete mladosti. Posljednje u Titovom životu, a danas je velika Hrvatica i Čovića Višti. Znači, kompletan ovaj dole, kompletan ovaj, evo odavde. Ovo je sve o drugoj osobi. Znači, koga boli? Šta je ta neka druga osoba? Pričamo o tvom slučaju, šta si ti? Jebe mi se, ba šta je neko drugi radio trenutno. Dok o tebi kasnije ćemo o njemu. To je najjača stvar ikad, kad ti stani, pa junaj, kaj gori od mene. A drugi komentar kaj je, nisi ti ništa skinuo. Nisi ništa skinuo. Jer nije dovoljno što si ti negdje izgovorio da ti nisi kriv. Moraju ljudi drugi dokazati. Znači, ništa ti nisi skinuo nikakvu ljagu s nikakvog imena.
nego si samo privremeno izišao na slobodu. Možda zastalno, ali trenutno je privremeno. Brate naš. Tebi se zbog zareza ponovo sudi, zbog zareza, jer eto, to je kupovina vremena, daj da što više budem na slobodi, da se probam izvlačiti, iako sam kriv. I ponovo ćeš biti osuđen, budi siguran, uživa još malo na slobodi, pa nazad u zatvor, malinar. Znači, meni, kao reakcionom streameru, koji je ugledao kontent, je potpuno svejedno hoćeš li ti biti izvan zatvora ili u zatvoru. Mene sad, pošto si ti izišao malo na slobodu, interesuje da možda i nisi kriv. Možda ti i nisi kriv. Vidiš, znači nisam ja na jednu stranu. Ti možda nisi kriv. Ali si trenutno izašao jer zbog zareza ti se ponovo sudi. A ti ako ne budeš kriv, ti ćeš to moći dokazati. Hajmo vidjeti njegovo gostovanje. Odnosno prvo ovaj prilog Fejsa, pa gostovanje u emisiji. Pa ćemo kasnije na izludinu, humanitarku Bosne i Hercegovine broj 1. Fačko, pali balancer, nek se zagrije na radnu temperaturu. Svih političkih tema i problema u prvi plan opet izbija afera suđenje presuda respiratori. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u slobodnom prijevodu i tumačenju svih pravnih stručnjaka naložio je ponovno suđenje Fikretu Hodžiću, zato što, opet laički tumačeno, mu je suđeno za 4 tačke optužnice, a presuđeno po 5. Ustavnom sudu su se žalili i osuđeni Novalić i Solak, no opet slobodan prijevod. Vrba story 10 maraka, nek ima ventilatora, jebu respiratore, pozdrav svima, Dedir nas zaprate da imamo 27k, pozdrav. Zaprate Vrba story, falat na 10 maraka, najjača muzika i atmosfera svaku noć. Neko ne sam tražio od Baje hvalati, a ti si mi pustio 3 druge od Baje, nisi htio hvalati. Hoću hvalati kad bude muzika opet. Thank you. Odluke, njima se neće ponovo suditi. Sada je pitanje... Znači, njima se neće ponovo suditi, uvaženi gospodine iz Berlina, jer su krivi. Hoće li Fikret Hodžić biti pušten iz zatvora i kada, a nije pitanje hoće li Novalić i Solak biti pušteni. Neće. Podsjećamo, Fikret Hodžić se samo 2 puta oglasio, pojavio u medijima i oba puta u ovoj emisiji uživo. Prvi put prije podizanja optužnice, a drugi put nakon presude. U tom drugom intervjuu, prije odlaska u zatvor, sa Hodžićem sam pričao laički i novinarski upravo o ovom blago rečeno paradoksu pravnom. Kako ga tužilaštvo... Lajkajte, 3. Hvala ti, svedeš lažni. Sud u nekoj 5. Na lažni 5 maraka. Ustavni sud je upravo to i razmatrao i prihvatio apelaciju Fikreta Hodžića. Sada, šta bi bilo da je bilo? Možda Novalić i Solak, da su bili u ovom studiju tada, ne bi bili u zatvoru sada. Najjači novinar u državi. Sud prvo Fadla Novalića osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. Sud drugo optuženom Fahrunu Solaku na osnovu dovedenih zakonskih propisa utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Sud treće optuženog Fikreta Hodžića... Vidiš, zašto treba, na primjer, po njihovom gledanju, napast Senada i ohljagati Kaljat. Pa zato što mnogo bi lakše vi smislili kako se bezbolnije, što je moguće bezbolnije izvući, da nema ovako ovih što ponavljaju i laprdaju narodu šta ste vi i kako ide i to. Mnogo lakše bi se vi dogovorili kad to niko niđe objavio, ne bi šta ste se vi dogovorili. I zato po njihovom treba napadat, zatuć, ljagat, zašutit i tako. Osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Ovo je bila presuda Državnog suda, a ovo kaže Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U ovom predmetu Ustavni sud je usvojio apelaciju FH i pravnog lica FH Srebrena Malina d.o.o. te utvrdio povredu prava na pravično suđenje tih apelanata u dijelu osporene presude suda Bosne i Hercegovine, kojim je odlučeno o njihovom prigovoru da nisu znali za šta se terete. Ustavni sud smatra da iz dostavljenih presuda nije otklonjena sumnja u to da su ti apelanti
prvi put suočeni s pravnom kvalifikacijom dijela za koje su osuđeni u prvostepenoj presudi, te da zbog toga nisu mogli pripremiti odbranu. Stoga je Ustavni sud odlučio da predmet u tom dijelu vrati sudu Bosne i Hercegovine, koji će otkloniti utvrđenu povredu prava tih apelana. I niko se na to neće ljutiti ako su ljudi utvrdili da je to prema tebi pogrešeno. Niko se neće ljutiti da ti sad tu tražiš svoju pravdu. Ali isto tako moraš znati da za onaj dio što jesi zastru, da i ti moraš za njega najebat. I onda je voda mirna, potpuno. U saopštenju piše da je utvrđena povreda i da je naloženo sudu Bosne i Hercegovine da otkloni tu povredu, da se predmet vraća nazad sudu Bosne i Hercegovine. To dalje znači da nema više pravosnažne presude po osnovu koje je Fikret Hodžić upućen na izdržavanje kazne zatvora. Mislim da se ovdje mora hitno postupati s obzirom da se lice nalazi na izdržavanju kazne zatvora, odnosno da je lišen slobode. Po pitanju apelacije Fadila Novalića i Fahrudina Solaka, Ustavni sud je nesumnjivo utvrdio da Novalić i Solak jesu krivi za djelo za koje su optuženi i osuđeni. Apelacija je uvažena samo u dijelu u kojem su tvrdili da im je princip presumpcije nevinosti bio narušen izjavama zvaničnika koji su ih proglasili krivima i prije presude. Ustavni sud je djelimično usvojio apelaciju FS i FN, te utvrdio povredu prava na pravično suđenje u vezi sa presumpcijom nevinosti tih apelacija. Vidiš kako sad, Fikrete, brate moj, kad je ova nova vlast, može se žalit na prava koja su ti oduzeta, a dok je ona vlast bila, na primjer, ja nisam mogao ništa progovoriti u sudnici, tu je jedna razlika. U postupku utvrđivanja krivične optužbe u vezi s izjavama određenih javnih zvaničnika koje su davali tokom trajanja krivičnog postupka. U odnosu na ostale navode FS i FN apelacija je odbijena. Ustavni sud je Možda to i nije tako, ali ja to tako trenutno vidim, šta ću. Među ostalog zaključuje da su ti apelanti osuđeni za djelo za koje su bili optuženi, te da sud određenim izmjenama u presudi nije narušio subjektivni ni objektivni identitet optužnice, o čemu je sud Bosne i Hercegovine dao detaljno i jasno obrazloženje. U odnosu na pisanje medija, Ustavni sud smatra da ništa ne može dovesti do zaključka da je zbog pisanja medija o ovom postupku donesena osuđujuća odluka, odnosno da je to imalo utjecaja na sud pri odlučivanju. Advokatica Fahrudina Solaka za Fejs je kazala da pravni tim još uvijek čeka pismeni otpravak odluke koja će sadržavati detaljnije obrazloženje. Saopštenje nije dalo odgovor na jednu od ključnih povreda na koje smo ukazivali, a to je da je presuda donesena cijeneći dokaz koji nikada nije izveden na glavnom pretresu, a današnja odluka tužilaštva kantona Sarajevo o neprovođenju istrage upravo potvrđuje svu netačnost takvog dokaza. Saopštenje ne sadrži također ni stav u pogledu pitanja nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, prekoračenje optužbe i mnogih drugih povreda na koje je ukazivano u apelaciji. Pa ne mere, draga gospođo, niko ne bit kriv. Mora neko bit kriv ako ima zlodjelo. Član advokatskog tima Fadila Novalića ističe kako je cijeli slučaj još uvijek u prvom poluvremenu i da postoji mogućnost žalbe čak i pred Evropskim sudom za ljudska prava. S obzirom da je utvrđena povreda prava na pravično suđenje, mi kao advokatski tim očekujemo da to poluči ponavljanje postupka. Jest, to savršeno prelijepi, gospodine, tako je. Svaka vam čast. Naravno, uvijek tu postoji, ako ništa od obnove postupka u skladu sa odlukom Ustavnog suda, zahtjev za odnosno prijedlog za ponavljanje ne isključuje obraćanje Evropskom sudu. A ne se falati! Nakon što zaprimimo otpravak odluke. Iako je slučaj formalno okončan, očigledno je da pravni epilog još uvijek nemamo. Dva jedina intervjua koja je Fikret Hodžić dao tokom ovog procesa bila su za našu televiziju, a u svom posljednjem medijskom nastupu uoči odlaska u zatvor dao je nagovijestiti da bi se ovakvo nešto moglo desiti. I pitao sam advokata da mi objasni kako je osuđen za nešto za što nije bio optužen. Vidiš, znači Senad je najbolji novinar zato što, koliko god ga vi, jeboli ti ovi čepovi i ko ih izmisli, koliko god ga vi hljagali, Senad je čovjek koji pita novinara zašto je tebi presuđeno za to što nije trebalo biti. Koliko god ga hljagali, čovjek je objektivan. To trebate primijetiti pa malo refiltrirati to kako ga vidite.
To je zloupotreba položaja. Zloupotreba je to položaja. Znači nisam ja protiv tebe. Koliko god ti mislio da jesam. Tako je. A oslobođen za ono zašto je bio optužen. Kako ti prvo to objašnjavaš? Pa ću ti ja reći kako je on to meni objasnio. Slobodno laički to objasnio. Nenormalno. Novorić koji je na funkciji, na službenoj funkciji, nije optužen za to, za zloupotrebu položaja. I on je osuđen za isto to djelo. Osuđen za isto. S tim da je on dobio 4 godine, a ja 5 godina. Pa ona ispada da si ti više zloupotrebio položaja nego... Pa po presudi, evo, i to je meni nenormalno. U jednom od svojih izjava koje sam davao u tužilaštvu, ja sam rekao, nemojte ljudi tražiti od mene da govorim nešto što nije. Imao si priliku da se izvučeš? Imao sam. Još jednom, imao si priliku da se izvučeš? Imao sam, ali sam morao da lažem. Šta je trebalo da kažeš? Trebao sam da lažem. Ja sam rekao mirnije advokaciji, evo koju se ovom prilikom zahvaljujem za sve ove 4 godine koje onako zdušno se borila da pokaže da postoji pravda u ovoj zemlji. Na kraju, nažalost, se razočarala u to. Rekao sam, hajde sad kad mi odemo u zatvor, nemojte da naša ova situacija u kojoj smo se mi našli bude uzaludna. Pokažite da je pravo u Bosni i Hercegovini došlo do takve situacije da ljudi sa kojima ti razgovaraš kažu ovo je nevjerovatno, ovo je nemoguće. A u stvari je moguće jer presudu imamo sa tim što je on rekao da je nemoguće. Odluka Ustavnog suda možda jeste izazvala pomiješane reakcije u javnosti, ali nesumnjivo ona potvrđuje ključnu ulogu koju sud ima u očuvanju i zaštiti ljudskih prava i vladavine prava. Dobro, hajmo sad na gostovanje. Funkcioniš u stvari. Nakon izlaska. Nastavljamo sa istragom sedmice. Ja sam promijenio mjesto, da na moje mjesto sjedne bivši voditelj i bivši zatvorenik. Fikret Horić, dobro večer. Dobro večer. Dugo će tebi trebati da zauzmeš moje mjesto. U zatvor? Ne, nego ovdje. A tu? Dobro. Zato što mislim da ne postoji niti jedan čošak ovog studija u kojem ja nisam uradio neku najužinu. Tako da... on je na Hayatu bio. Ja sam kazao da smo zamijenili mjesto, evo. Sad je počelo, Sajke, sad. A znaš što si stupio, znaš koji je razlog? A ti meni nemoj ustupiti ovo. Pa vidite, ovo koje si ispraznio. Tamo nisam sebe ja sam slao, tako da moraš da se paziš ovih koji šalju, tako da... Ja se pazim, naravno. I šta potpisujem? Ja. I ja sam se pazio, ali to ti ne znači mnogo. Kako? I ja sam se pazio. Ja sam se, Boga me, pazio, potrudio se da ima dokument koji dokazuje da je plaćen porez, ali to ti ne znači mnogo kad neće tužilac da ga dobije. Koliko god da si oprezan i koliko god da si ispravan, to ti ne igra neku veliku ulogu. Koliko god da si ispravan i imaš ugovore o djelima gdje se dokazuje da si platio porez na to, ne, oni računaju sve komplet na kameru, pa kaj je veliko naše. Koliko god da si ispravan, da svaki fening zapišeš, neka je ti spokro to i to. Koliko god da si ispravan. To što dođe vrijeme kad ljudi apsolutno krše sva prava i djeluju bespravno. Sva prava i bespravno. Propišu ti prvo onu, kako se zove, uslovnu kaznu i kažu ako ne prekršiš ništa 2 godine da će to završiti. I ti ne prekršiš i oni svejedno hoće u zatvor da te pošalju. Krenu ljudi kršiti sva prava, nevjerovatno. Onda završiš, eto, tako kako sam ja završio. I onda završiš na YouTube-u da narod i dalje priča kako si ti pokrao 100.000 maraka od BiH iako si od YouTube-a. Završiš tako onda na kraju. Pazi. Da te pitam... Čudo Bože, nevjerovatno. Da li znaš zašto sam promijenio poziciju? Odnosno, zašto si ti promijenio poziciju? Ne znam. Zato što svaki put kad bi ja radio neku televizijsku emisiju, uvijek bi se snimalo tako da mi ova desna strana bude okrenuta prema kameri, zato što je to ova neka moja čokoladna strana. Aha. I ljepše izgledam s te strane. Dobro, ali ovo nije emisija gdje ćemo probovisat izgled. Tu Fikret one cup. Već činjenice. Tako je. Iako nas gledaju razni zanimanja osobe. Pa... I vidim da na društvenim mrežama iščekuju ovaj razgovor. Imamo poprilično dosta vremena, ali je to puno manje od onih 9 mjeseci koliko si bio u zatvoru. Kako je na slobodi? Pa ne znam, mislim da sam to rekao neko malo prije nego što sam došao ovdje odnosno u studio. Lakše sam se privikao na ulazak u zatvor nego na izlazak iz zatvora. Zato što... Ti otkud će, nemoj zajebavati! Nekako odmah prvu noć sam mogao i da zaspim i nisam imao nekih velikih problema, a evo 2-3 noći kako sam izašao,
Pa gotovo da nisam spavao. Neki je čudan nemir u meni, tako da nadam se da neće dugo potrajati. Dobro, možda do obnovljenog postupka. Pa će se vratiti redovnim namjerom. Sad je pitanje, ponajviše za struku, šta će znači taj obnovljeni postupak? Jer po onome koliko sam ja... Znači će da ti se priznaje to da ti se pogrešno presudilo i sad se utvrđuje zašta jesi kriv tačno. To će znači. Neće znači da si ti sad ne kriv. Uspio da se edukujem po pitanju prava, odnosno onoga samo što se tiče mene. Ne znam da bi mogao i biti uopće neki drugi ishod, odnosno postupak. Ono što bi trebalo da bude jeste da samo ovo drugostepeno vijeće kaže da sam ja slobodan. Ma ne bi to trebalo biti. Ne bi to trebalo biti. To bi bilo zaista najljepše za tebe. Ali to ne bi bilo najispravnije. Ono što treba biti je da sad utvrde tvoju ulogu, visinu kazne, visinu krivice. Kaki slobodan, bolan. Ne možeš biti slobodan ti kao jedna djelatnost, naručivo stvari kao druga djelatnost. Ne mogu ja kao digitalna agencija kupovat zubaru opremu za kancelarije. Ne mogu. Ja njemu mogu nabavljati legalno Windows licencu kao digitalna agencija, a ne mogu aparat za brušenje zubi. I kako ćeš ti biti onda slobodan? Po pravu. I formalno. Tako je, zato što ne znam kako će se ponavljati postupak ukoliko mi nemamo optužnice djela za koje sam ja osuđen. Pa ima novi predmet, se formira nova optužnica, nova sumnja, novo sve. Drugostepena bi trebala samo da kaže da apsolutno podržava sve ono što je rekao Ustavni sud i da me oslobodi. Prije 15 dana bila je u studiju ovdje vaša braniteljica Mirna. Da, ako bi mogli i meni kaznu obrisati da nisam tamo ne platio porez da budem čist. Ako bi mogli, hvala vam. Ako vam nije problem, samo nek ustane ovaj što ima pristup tome, nek klikne 3-4 klika, nek to obriše. Hvala. Hvala unaprijed gospodinu uvaženo. Sprođ 2 eura, stomatološka ordinacija Amilma. Nisam bogam ja ništa kriv, samo uzao u Kini aparat od 150.000, a on bio 60.000. A nisam tako mi, Allaha dželešanu. Ona je to objašnjavala, tako da mi nećemo večeras o pravnim stvarima. Tako i nije ni u redu, zato što ja nisam pravnik. A nisam nija, naravno. Pravnik na turšik. Tako. To zbog toga ti si učio na svojoj koži, ja sam na tuđim primjerima. Dobro. Ali dobro, nije da nisi niti bio u sudnici često. Ja sam u sudnici bio često, ali to su ove parnice. A ti imaš i parnica. Čovjek koji je čist i nije kriv, on je pod stresom da dokaže da nije kriv. I ni u jednom momentu ne naumpada mu da se zajebava sa bilo kim s kim komunicira i da se prisjeća je li on nekad za nešto bio kriv. Nego je čovjek pod stresom jer ga se optužuje za nešto što nije. I njemu je samo stalo da objasni kako to nije. Nije mu stalo da podjebava nekog drugog i ti si bio u sudnici. Dok bi s druge strane to radio neko ko jest kriv, pa hoće da se nadjebava sa ciljem ko se bolje nadjebava i ko će manje ispasti. To je tako smiješno. Jest, i parnici krivici, tako je. Kako je bilo u zatvoru? Pa, svi koji su bili u zatvoru znaju da zatvor nije nešto što je nimalo lako. To je jedna situacija koja je nešto potpuno novo za svakog čovjeka, pogotovo za ljude koji nisu razmišljali na način kad rade neki posao da im je zatvor nešto što može da bude šteta u nekom poslu koji radi. Dakle, ljudi koji se bave kriminalom, oni budu spremni da nekad možda jednom i završe u zatvoru, ali ljudi koji ne razmišljaju uopće da rade nešto pogrešno, kad se desi da moraju otići u zatvor, onda je to nešto što, kako se zove, jako teško padne i njima i svima onima koji ga vole, koji ostanu vani. Tako da, jedno novo iskustvo koje sam probao da shvatim na način da je to nešto što sam morao da prođem i nešto iz čega sam morao da izvučem neke pouke koje će mi u budućnosti pomoći da budem bolji. Pa ne znam. Možda je prerano da govorim o tim stvarima, ali sigurno je da je zatvor nešto što je me prije svega naučilo da budem puno strpljiviji nego što sam bio ranije. Saborili, ja, hoćete. Dobro, vremena je bilo na pretek? I više nego. U principu najviše vremena je bilo onih prvih 15 dana kad sam došao. Ne znam kako je to sa drugim zatvorima, ali u Vojkovićima gdje sam ja bio ovih prvih 15 dana imate jednu vrstu karantina, odnosno samnice u kojoj ste 22 sata zaključani u ćeliju i uopće ne izlazite vani. Nemate
televizor da možete da protrčite vrijeme na taj način. Jedino što je dobro i pohvalno jeste što zatvor u kojem sam ja bio ima jednu dobru biblioteku iz koje možete da poručujete knjige kako da možete onako vrijeme. Petra Čovo, 2,25 eura. Thank you very much. Kad prođe prvi tih 16 dana, onda se ti kao zatvorenik kvalifikuješ u grupu na način da te šalju u paviljon u koji trebaš da ideš. U zatvoru postoje 3 paviljona, A, B i C. A je za, koliko sam ja shvatio za ovih 9 mjeseci, to je paviljon u kojem budu osobe koje su preko 5 godina osuđene. B je ovo do 5 godina, a C je paviljon za zatvorenike koji ulaze u vrijeme pogodnosti da mogu da odlaze na vikende ili neke druge stvari, tako da su oni smješteni na C. Ja sam bio u ovom koji se zove B. S kim ste bili se? Je li bio tu Fadil Novalić, svi iz respiratora? Pa paviljon B ima 2 sprata, B1 i B2 i ima lijevo i desno krilo. Ja sam bio u paviljonu B1 desno krilo i zajedno sa mnom su bili i Fadil i Fahrudin. Komunicirali ste, nije bilo zabrane nikakve, ništa nije pritvor? Ne, nije bilo nikakve zabrane. Konstantno smo bili zajedno i sa ostalim zatvorenicima koji su tu već neki mnogo duže nego što smo mi. I imali smo na pretek vremena da razgovaramo o svemu i naravno da provodimo vrijeme što bolje da bi nam što prije prolazilo. Kako izgledao dan? Kako počne i kako završi? Pa to je u principu možda... Skoro je svaki isti. Ja, gotovo pa je svaki isti. To je po prvi put nakon srednje škole kad imaš dan koji ti je bukvalno isplaniran na način da svake minute znaš šta radiš. I vrlo je dobro, mislim to sam probao da saznam i od ljudi. Kad sam došao u zatvor, probao sam da tražim ljude koji imaju iskustva da bi dobio neke informacije kako mi bilo lakše da provodim te dane. U principu je vrlo bitno da kompletan taj dan sebi isplaniraš na način da bi te vrijeme što prije prošlo. Svi zatvorenici koji dođu imaju pravo da se zaposle u neku od firmi koje su tu u sklopu zatvora i mogu da svoje vrijeme provode tako što odu na posao ujutru od 8 sati pa rade do 4 ili do 12, nemam pojma. Kako već koja firma. Ono što sam ja uradio jeste da sam ja, pošto osim posla imaju i sekcije na koji možeš da budeš u toku sedmice, ja sam upisao neku sekciju slikarstva i malo sam provodio vrijeme tako što sam vraćao se u vrijeme srednje škole kad sam se možda malo više bavio slikarstvom, onda sam vrijeme provodio na način da sam slikao neke slike i tako. A premijer, bivši Fadil Novalić? Pa on se više bavio time da je konstantno... Čitao službeni list? Nije čitao službeni list, ali je pratio sve ono što se dešava sa vladom federacije. Često je komentarisao postupke svih onih koji su došli na njegovo mjesto. Probao je da to analizira na način gdje griješe ili gdje ne griješe. Bio je često zabrinut da iz ovih razgovora koje sam ja imao sa njim da je federacija upala u jednu situaciju u kojoj ne zna da li će se moći finansijski više vratiti na neki period koji je bio kad je bio on premijer. Nisam bio toliko upućen u te stvari ni kad je on bio premijer, a pogotovo ne danas. Tako da on se više bavio državom čak i u zatvoru. Nije se bavio sobom? Pa više se bavio državom nego sobom. Državnik čovjek. Po ono što sam ja mogao da... S obzirom na to da u tom zatvoru ima i ratnih zločinaca i ljudi osuđeni za krijumčarenje droge i svega i drugih oblika kriminala, da li ste vi u jednom trenutku, i vi i gospodin Novalić, imali određene vrste pritisaka kao zatvorenika? Ne, apsolutno. Sve ono što ljudi mogu da gledaju u nekim TV serijama ili filmovima, nije to baš tako kad je u pitanju zatvor. Postoji jedan sistem sigurnosti koji sigurno funkcioniše na način da se ne mogu baš te stvari dešavati na način kako to pokaže neki film ili neka Blago vama. serija. Od samog našeg dolaska Solak i ja smo došli prvi na taj paviljon, 7 dana posle nas je došao premijer, tako da ljudi su nas odmah koji su bili s nama tu na paviljonu dočekali kao dio ekipe, da tako kažem. Ne samo da ima red i dio sigurnosti, nego ima rešetka željezna, pa ti ne mere prići niko dok spavaš. Ima lice
nadgleda 24/7. Imaju kamere, snimaju 24/7. A lica imaju oružja da te čuvaju. Nema veze što si ti on te čuva. I zato kaj blago vama. Probali da nam pomognu onoliko koliko su mogli sa nekim svojim savjetima, kako sam već rekao ranije. I niti jednog trenutka nije postojalo ništa što bi moglo da bude bilo kakva vrsta pritiska na nas. Šta više, mislim da su gledali da svi pomognu sve trojice da se što bolje adaptiramo za mjesto u kojem smo se našli. U zatvorima ljudi koji su osuđeni za genocid u Srebrenici. Ovo. Da, ima. Vi ste iz Srebrenici? Da. Izgubili ste članove porodice genocid. Jeste se susretali s njima? Pa jesam. Na paviljonu na kojem sam ja bio je bilo ljudi koji su osuđeni za genocid. Jesu komunicirali? Naprosto sam morao da se susrećem. Tu smo. Ja nisam čovjek od kocke ni koji se kladi, ali ko se smije kladit u šta hoćeš? Reci šta treba biti moj ulog, a ti uložiš šta hoćeš. I tako se kladimo. I tvoja tvrdnja će biti kontra od ove sad. U šta se ko smije kladit? Da slijedi priča otprilike vakog naslova. Neprijatelji i izdajnici Bosne i Hercegovine i Bošnjaka namjerno smještaju žrtve genocida sa zatvorenicima koji su izvršavali namjerno to izdajnici Bošnjaka rade da bi, eto, ne znam, izdali, nešto proizveli. Znači, mi smo takva vrsta, eto, ko se smije klati šta hoćeš, mi smo takva vrsta okota da za nas je nemoguće naprosto da neko samo bude kriv za nešto što je kriv i da na tome ostane. Ne, to uvijek mora biti nešto drugo. Nemoguće je da čovjek najebe srao i najebe. Ne, to je kod nas nemoguće. Nego mora biti neko pakovanje. Mora biti neko da je nešto neko izvršio što nije. To mora da bi Kopiladija opstala. Jer to je jedino gorivo za njihovu mašineriju. Eto, ko se smije klad da to ide? Da to ide. Nema veze što čovjek je skriv, čovjek zasro i čovjek i treba biti u ovoj istoriji. Ne. Ide izdaja od ovakvih ko ja. Naslađuju se, čovjek se morao se sretat sa. Znaš, to je, nije što je on kriv pa zasru, nego je ovo prvo. To je i bio zapravo plan nekih tamo sila da se smjesti dijete iz Srebrenice. A to dijete samo milione kralo. Zamisli. Komunicirali vi s njima? Pa znate kako, sigurno je da jesmo komunicirali, ali ne na način da smo provodili vrijeme u nekom druženju ili ne znam što već, što je slučaj sa nekim drugim ljudima. Oni su dobili kaznu kako su dobili, oni služe tu svoju kaznu. Naprosto život mi je dao takvu vrstu iskušenja da moram da prođem i to, da budem sa ljudima koji su možda, evo, možda ubili mog oca, ali ja sam to, mislim da sam to odradio na jedan dobar način, da sam se ponašao prema njima kao i prema svim drugim zatvorenicima. To je super i svaka čast. Ali nikad nemoj mislit da je što te neko mrzi smjestio te tu. Nego moraš uvijek se sjetiti. Tu sam došao zbog tačno moje odluke da prihvatim takav način tog posla. Tu sam radi tog. I onda bude ti lakše. Ovako boriš se za ništa uzalud. Ako budeš ovu prvu verziju. Bez ikakvih tenzija. Pa nije bilo nikakvih tenzija, jer svaka tenzija je da ti navedem samo kazna. Da ti navedem jedan primjer. Vidi. Na internetu, da se ne ljutiš, na internetu postoji nešto što se zove HIP. I to je, samo što ovdje nema definicije, Hyper Investment Platforms. Vidi. Hyper Investment. Na internetu postoje stvari koje pokreću tipovi poput Andrew Tate-ova, poput tih, tako nije ovo je nešto deseto. Micro hyper investment. Nije baš na Google najbolje objašnjeno zato što je to, na primjer, jedna prevara. To je način da se pokrene web sajt na kojem ja tebi lažem, ukratko da te što kraće objasnim, na kojem ja tebi lažem da ako ti sad meni uplatiš, ne znam, 1000 eura za investment paket gold, 1000 eura on košta, i ti meni uplatiš, ja tebi garantujem, a zapravo ti lažem, garantujem ti da ću za godinu dana ja tebi napraviti da povučeš 2500 eura za tu 1000.
da ću ja nešto raditi sa tvojim parama i da ću ja njih povećati. Piramida, bravo Aiguru. Piramidalne šeme prevare, da se okupljaju investitori, bla bla bla, znate vi kako već to ide. Vid sad, ja znam na primjer kako se to napravi, od 0 do 100. Da sam nekad odlučio to napraviti i to promovisati i čapilo me, ne bi moglo biti, ali ovo ja objašnjavam čovjeku koji je svjestan šta radi i manipuliše i džaba objašnjavam, ali nema veze, objašnjavam nekim drugim koji ne znaju. Ne bi moglo biti, da sam ja to na primjer proizveo, ne bi moglo biti da mene hapsi sila tame ne da freelance u Bosni i Hercegovini, urotili se protiv nas. Ne bi to moglo biti da sam radi tog čapnut. Nego bi moralo biti da sam čapnut što sam odlučio pokrenuti platformu koja laže i krade. Tako isto i ti. Ne može biti da si ti u tom krugu začaranosti što te neko mrzi. Nego mora biti što si ti one noći. Sjećaš se one noći? Sjećaš se one noći kad je telefon zvonio? Kad ste dogovarali? Kad ste smislili da to more tako? Sjećaš se te noći? Ono kad si prekinuo telefon pa sjeo na kauč pa se osmjehulio 300... ta noć! Ta, viš kako znaš? Ta noć! Radi te noći se ti sine ovdje. A niko te ne mrzi. To ti je najjača stvar što trebaš skontati. Tačno ta noć! Ti znaš koja. Radi tog si ovdje. Eto. Gora stvar za mene, tako da... Zato sam rekao malo prije da je zatvor nešto iz čega sam ponajviše naučio strpljenje. Dakle, samo strpljivost i polako. I vratili se slikarstvu. Tako je. I pročitali knjiga. Tako je. Kad su vam javili, ko vam je javio da je Ustavni sud prihvatio vašu apelaciju? Pa, moj advokat, Mirna. Ja sam bio u Čeliji i bilo je vrijeme, znate, postoji u toku dana periodi u kojem ste vi zaključani u Čeliji, kad niste sa ostalim zatvorenicima, jer paviljon posjeduje jedan dnevni boravak u kojem vi sa ostalim zatvorenicima u toku dana možete da igrate šah, da provodite vrijeme, imate i sportske aktivnosti. Uglavnom, postoje 3 perioda u toku dana kad ste vi zaključani i mimo noći kad spavate. To je period ujutro od 8:15 do 9, onda od 1:15 do 3 i od 6:15 do 7. U periodu kad mi je advokat javio da je usvojena moja apelacija, je bio period kad sam ja bio zaključan u sobi. Znao sam da je na dnevnom redu moja apelacija, tako je. I ne mogu reći da nisam bio nervozan. Iako je onako Čelija poprilično mala, mislim da sam kompletan taj, kako se zove, period proveo šetajući od vrata do stola, što je bio i prostor u kojem možeš da se krećeš. Inače bi uvijek u tom periodu ili malo spavao ili nešto čitao, gledao TV, ali to je dan u kojem stvarno nisam mogao da nađem neki mir, iako sam poprilično bio miran sve ovo vrijeme. I onda u jednom trenutku je, pošto imamo jednu vrstu ovoga speakerfona u Čeliji u kojoj možeš da komuniciraš sa policijom, odnosno sa čuvarima, oglasio se policajac koji mi je rekao da... Što ovo fajn udara, mogu ti reći. Ne bi sam se nadao da bi to mogla da bude dobra vijest, jer da nije bila dobra vijest, čisto sumnjam da bi rekli da je pozovem. I onda kad sam izašao u 3 sata nakon otključavanja, pozvao sam Mirnu i ona mi je rekla da mi čestita i da je naša apelacija usvojena i da bih ja trebao da izađem vani. Kakav je tad osjećaj? Pa mislim da sam veći šok doživio na tu radosnu vijest nego na sve ove loše stvari koje su se dešavale prije. Veći šok kad si oslobođen nego kad si osuđen? Tako je, nego kad sam osuđen. Nekako... I meni je bio golem šok kad sam skontao da neću morati u zatvor, da mogu kod kuće. I to je tako sladak šok. To zapravo i negdje u tome nalazim i ovu, kako se zove, situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, o kojoj sam malo prije govorio. Taj neki nemir koji imam kako sam izašao. Nekako me ta radosna vijest stvarno emotivno rastrojila i totalno sam postao nemir. Onda se dešava situacija da tih 15 dana ja još provodim u zatvoru. Nakon presude, iščekivajući svaki dan kad ću izaći. Kad će otpravak doći. Ja znam da trebam izaći. Model. Ali 30. anniversary model. Isto koji PS.
Ko ne zna u koji dan ću da izađem. I onda se dešava situacija u kojoj svaki put kad bi otlučio policajac čeliju, ja mislim to je to. I baš su bila neka dvije smiješne situacije u kojem su, to već bilo možda pred sam izlazak, u kojem su policajci došli da me nešto obavijesti za neke druge stvari, a ja sam mislio da je to. Ali ono što je bilo zanimljivo, u zatvoru, inače kad dobiješ informaciju da trebaš da izađeš, svi se počnu spremati prije na jednom mjesec dana, već pakuju stvari. Ja nisam pakovao stvari do zadnjeg dana. Da, do posljednjeg dana. Nekako sve sam razmišljao, moglo bi se desiti nešto opet da ostanem. To meni govori kao laiku, kao potpunom glupanu, da ti znaš da postoji nešto na šta bi oni mogli naići. I zato se nisi pakovao do posljednjeg dana. A čovjek koji zna da nije ništa zasrao, on se spakuje i čeka kad će mu javiti jer zna da je to. Samo onaj ko zna da ima nešto može pomisliti, možda u ovom međuvremenu će oni naći to. Pa da se ja džaba ne pakujem još. To mi govori. Jer toliko sam... Povjerenje u pravosuđe. Tako je, toliko sam bio... I onda nazoveš to gubljenjem povjerenja u pravosuđe. U nekim kristalno čistim situacijama bio razočaran u sistem da sam naprosto razmišljao, pa evo, donešena je ta odluka, ali možda bi se opet nešto moglo desiti da ja ostanem. Tako da... Pa šta se more desiti ako ti ništa nisi radio? Kako more ko šta naći? Ako nemaš ti ništa, kako će naći? More naći samo ako ima. Dana duži bilo nego onih 9 mjeseci. Pa nije bilo dužih, ne može biti duži, jer sam bio gotovo 9 mjeseci, ali duže. Ali je u tijelu nekako izazvalo toliko opterećenja da to nije se desilo u ovih 9 mjeseci. Ovih 9 mjeseci sam imao svoj sistem, idem da treniram, idem da igram košarku, da šetam, da odem na to slikarstvo, da igram šah. To je sve objašnjeno kroz to da biologija nadmašuje ideologiju. To je sasvim normalno. I to u tijelu i te aktivnosti. To je išlo, dan za danom je išlo. Nekako su dani brzo prolazili. U principu tek postaneš svjestan vremena onda kad dođeš u zatvor. Nikad nisam... Kako biologija nadmašuje ideologiju, tako je narod bitniji od partije, paša moj. Bio toliko svjestan vremena koliko sam ga bio svjestan u zatvor. Ne zato što vrijeme sporo teče, nego jednostavno zato što ti je život isplaniran u potpunosti, što vani sigurno nije nikome. Ali tih 15 dana je toliko nekako bilo napeto da sam u jednom trenutku osjetio da me bole kao trbušni mišići od tog nekog stresa i grča i napetosti. Ali sve u svemu, hvala Bogu... Jel da ja cvijete i ja poželim? I Solak reagirali kad su saznali da ostaju, a ti izlaziš? Poznao smo već. Realno razmišljajući, i ti koji nisi bio tu, možeš da pretpostaviš kako su oni reagovali. Nije im bilo lako, ali ja vjerujem da će oni to izgurati na najbolji mogući način. U zatvoru kažu, barem ovi izvori moji, evo sad tebe pitam, provjeravam, da je Novalić, ne mislim, imao povlašten status od strane zatvorske uprave, već od ljudi koji su zatvoreni. Da mu nisu, recimo, dali da čisti on i tako dalje, znak poštovanja. Nije to tačno na taj način. Niko od ljudi, od zatvornika koji se nalaze u zatvoru ne može imati privilegovan. Ne mislim od uprave. Objasnit ću i ovo što smo mi postavili pitanje. Nas je nekih 17 bilo u ovom paviljonu desnog krila. Mi smo imali neki dogovor interni između sebe u kojem mi nismo ljudima koji su stariji dozvoljavali da rade neke stvari koje smo radili mi. Tako da nije... Zato ja kažem da su bolji oti u zatvoru što leže nego vi na slobodi što ste. Jer vama samo na slobodi nije utvrđeno. A ne ja se pojma koliko ste loši. Nije Fadil Novalić bio jedini koji nije čistio ove naše zajedničke prostorije. Bio je tu gospodin Buza, bio je tu i gospodin Bojađić. I bilo je tu još nekih ljudi koji također nisu radili te stvari, jer naprosto, kako da kažem,
bilo nas je stid da ljudi koji imaju preko 60 godina rade stvari koje ne moraju da rade, a koje možemo uraditi mi. Jer to mi možemo uraditi puno brže nego što bi oni radili. I u tom, kako se zove, kontekstu je Fadil bio povlašten u odnosu na ostale, tako da... Govorimo o zatvorenika, ne o Duprani. Ali kažem, nije on jedini. Evo, naveo sam još nekih ljudi koji su bili tu sa mnom. Najjače što je ostala zatvorska frizura, pa sad je to legendarno. Sad je on tip što je u zatvoru bio, razumiješ, nije ti to bez veze. Postoje kodeksi ponašanja i u zatvoru, koliko god da to nekom izgledalo možda čudno. Ljudi žive život. Tu imaš mnogo ljudi koji su osuđeni na 15, na 20, na 35 godina i u principu on nema drugi život osim života, kako se zove, koji je to što je zatvor. I oni prilagode svoj život apsolutno tome da to bude isto kao da je negdje vani. I ti ljudi koji su tu žele da učine nekad neko dobro djelo, a to je da zaštite ljude koji ne moraju da čiste, da oni, na primjer, urade za njih, da bace smeće za njih ili ne znam ti već. Dio Ramazana i Bajram, 2 Bajrama si proveo u zatvoru. Gotovo cijeli Ramazan. Ja mislim da sam došao 3. ili 4. dan Ramazana, koliko se ja sjećam. I Bajrama, da? I 2 Bajrama. Kako izgleda taj obred? To je jedan poseban osjećaj. I hvala dragom Bogu koji mi je dao tu vrstu iskušenja u tom periodu. I nekako neke sve te teške trenutke koje sam... Ili što bi rekao jedan uvaženi gospodin, hvala Allahu na svakom stanju. Ja proživio kroz svoj život su se zapravo dešavale u Ramazanu. Ako se ne varam, a mislim da se ne varam. Prvostepena afera respiratora je krenula u Ramazanu. Prvostepena presuda je bila u Ramazanu. Otišao sam u zatvor u Ramazanu. Tako da... Izašao iz zatvora 3 mjeseca prije Ramazana. Pa eto. Znači nije baš sve. A možda bude ova odluka apelacionog vijeća u Ramazanu. Pa šta god da se desi, ja sam apsolutno zadovoljan svakom odlukom kojom me Bog počasti. Tako da koliko god da to izgledalo teško, koliko god da sve ono što sam ja prošao je bilo teško za moju porodicu, za prijatelje, s druge strane ja sam to stvarno podnio na način da je to nešto što je u ovom trenutku najbolje za mene. I upravo je možda i to jedan od razloga zašto ja danas izgledam ovako kako izgledam, a da iskreno budem, svi su očekivali gotovo je. I oni koji su čak i najbliži kad odem u zatvor, da će se tu priča sa mnom završiti, da ću negdje psihički potonti, ali ne znam koliko ćeš mi vjerovati. Svi oni koji su mi dolazili u posjetu, ja sam tješio njih da je sve u redu, da će biti sve okej. I svi su se zapravo iznenadili po prvi put kad me vidjeli, kad bi došli u posjetu, jer su se spremali da ću ja izgledati puno drugačije nego što su oni me zatekli, jer su mislili da ću smršati, da će biti neki problema. Dobio si? Jesam, dobio sam nekih 5 kila možda. A najteže je bez telefona? Ne dešava se mršanje kad trebaš ići u zatvor i kad odeš u zatvor, zato što tam imaš redovno jelo i možeš se samo udebljati. Mršanje se dešava kad, na primjer, pol godine hodaš po sobi i razmišljaš da li otići ubiti čovjeka i pobiti mu sve oko njega ili ne učiniti to. Onda se mrša. Mršaš za drugog, ne mršaš za sebe. S obzirom na to da te poznaje, čini mi se da ti je to bila najveća kazna na početku. Pa prvih 10 dana je bilo je stvarno čudno. Uvijek gledaš gdje je, onda dok sam čitao, pa kad nekad nešto ne razumiješ u nekom dijelu, nemam pojma bilo koje knjige, onda kao tražim Google i bilo je čudno. A kasnije sam totalno navikao i uopće mi nije mi falio telefon, osim na način da mi je trebalo da komuniciram s ljudima onda kad ja to želim. A što u zatvoru zapravo nije bilo. Sada se vratimo na sam slučaj. Kaj je što si ušao uopšte u priču o respiratorima? Nekajem. To je golem problem. To je golem problem kad se čovjek nekaje što je ušao u prljavu priču. Jer čovjek bi se trebao kajati kad uđe u prljavu priču, a ne iz principa ići da dokaže kako on to nije, iako jest. To je pogrešno. Zato što znam da sam stvar probao da uradim na način da budem zadovoljan ja i svi oni kojima sam u tom nekom, kako se zove, trenutku želio kao da pomognem.
Ne mere to biti tako lijepo zato što nije sad da mi nemamo ko da nam naruči, ko treba to da naruči. Nije da nemamo koga. Da nemamo koga, pa haj. Ono samo ti znaš čovjeka, pa haj. Ali imamo, hvala Bogu, zvanične institucije koje zvanično trebaju to da naručuju. I ne mere nikako preći ono, ti će u nama pomoć pa najebu. Nije to. Nije. Što nisi pustio da neko zvaničan nabavi da nam efikasnije pomogneš? Nema tebe tu od 3%. Oni koji me poznaju znaju da sam ja čovjek koji uvijek htio više od svog života. Ne mislim na način kako razmišljaju mnogi, kako su razmišljali, da je to bio neka želja za financijama, za većom korišću. Ja sam zapravo samo želio da napravim potez više koji me izdvojio na način da kaže pa vidio, on je uradio i to. I to je bio neka moja ideja. I ne kajem se, zato što, evo danas, skoro će 5 godina kako je krenula afera respirator. Hvala Bogu pa sam davao neke intervjue u ovih 5 godina. I ono što je moja najveća pobjeda. I da sam ostao, ja sam to rekao, i da me posle odluke Ustavnog suda, a nisu pustili da izađem vani, i da sam ostao da odslužim 5 godina, ja sam svoj zadatak završio. Uspio sam, Bogu hvala, uz pomoć ove presude koja je došla, da pokažem da sve ono što sam govorio je bilo tačno. Da su nevino osuđeni. Nije to ono što će narod početi misliti. To je problem glavni. Samo zato što si pušten nakratko da se opet sudi, nije definicija da si ti tačno sve što si govorio i da ti nisi kriv. Nije. To je samo definicija da se tebi sudilo za nešto kontra od onog šta se radio. Pa sad tu traje jedna prepravka i ponoviti proces. Znači nije. Džaba ti to tako. Mi nismo budale. Mi ćemo možda biti pobijeni, ali nismo budale. I to nije tako. To ćemo vidjeti kako je kad opet se bude sudilo. I da sam nevino osuđen. I to je moja najveća pobjeda. Meni više ništa ne treba. Nama treba. Uspio sam da skinem Neka je se jer je uzeo pare legalno, ne bi uzeo toliko. Neka je se čovjek, eto šta ćeš, on se neka je, a mi isto nismo budale. Uspio sam da živim na način da sutra kad prođu neke godine i moje dijete bude išlo kroz život, znam da neće moći niko da kaže da je njen otac bio zatvorenik, ali ne osuđenik. Da je bio to što su ga u jednom trenutku predstavljali. To će biti moguće ako nakon znači drugog sad suđenja i nanovo utvrđivanja stvari i dokazivanja kroz taj proces da ti to nisi, to će onda biti moguće. A to nikako neće biti moguće samo zato što ti to kažeš. I samo zato što bi ti to volio da to nikad tako neće biti. Jer ja ako te sutra sretnem na putu, prvo što ću pomisliti, iako je tvoja želja ovo, ali ja prvo što ću pomisliti, je da si ti učestvovao nelegalno u nabavci bilo čega kad smo bili mnogo kritični. Ja neću pomisliti tvoje želje, koliko god ih ti želio, koliko god ih pričao na Hayatu i bilo gdje, Igman TV i tako tačno. Nebitno koliko se uloži para, truda, ljudstva i resursa i bilo čega i koliko dugo to traje. Nakon svega kad završi, ja ću i dalje misliti da si ti učestvovao nelegalno i neispravno u stvari u kojoj niste. Neću ako se dokaže da si čist. Onda neću. Ali to se neće desiti samo tvojim željama i komentarima. Eto. Jednostavno, doživio sam onakvu pobjedu kakvu sam zapravo i tražio od dragog Boga. I to mi je najveći uspjeh. Jesam mogao izbiti zatvor? Pa ja sam to već rekao. Jesam mogao izbiti zatvor. Kako? Pa tako što sam... Mogao sam i ja sav onaj halabuk izbjeći. Došla do mene informacija kojem tačno čovjeku treba 5.000 dat da me ne diraju. I znaš koliko bi mi to sjebalo život? Evo, Volko, kod tebi. Mogao da lažem na druge ljude kao što radi većina ovih nekih ljudi koji budu spašeni, kako i njih zovu u zatvor, sad ću to reći, nije špijuni, nego špije, ovako i nekako zovu. To su ljudi koji da bi sačuvali sebe, onda znaš, lažu na sve druge ljude i onda oni budu amnestirani, zaštićeni, a neki drugi ljudi, pa čak i nevine, budu osuđeni. Ja na to nikad nisam. Ko traži to od vas? Tebe niko neće osloboditi bilo čega
samo zato ako nešto slažeš na druge ljude, nego samo zato ako ti nemaš svojih sranja. I to ti znaš. I ne znam što ovo sereš. Pa, tražili su oni koji su me i koji su me i tužili. Na koga da lažite? Kako? Na koga da lažiš? Pa mislim da je to vrlo jasno svima danas. To vrlo uopšte nikom jasno danas nije. Na primjer, kada je Husein Šerbečić, sudija iz Gračanice, seksualni nasilnik, onda se kaže ovako: sudija koji radi tačno tu i tu je seksualni nasilnik. Nad kime? Nad tačno tom i tom osobom i ta osoba mora doći i reći da je to tako. To tako ide kad je to tako. I onda ni on ne bere ništa jer je to tako i mora fino začepati labrnjicu. To tako radi, brate moj, dobri iz Srebrenice. A ovdje si ti imao potpunu priliku da kažeš: tačno taj i taj mi rekao da lažem. I on završava karijeru u očima sve jedne osobe. Ali nisi ti dovoljno čist da bi to mogao. To je sranje, jebi ga. Sa ove tačke gledišta, ja nisam nikad licitirao imenima. Vidiš, ja sam uvijek licitirao tačno imenima i nikad najebao. A ti izbjegavaš imena i najebavaš. Tako to ide, brate moj. Ako ćete realno, kroz ovih 5 godina koji su iza nas, nijednog trenutka nisam upravo prstom ni u koga. Trebaš početi. Jednostavno sam rekao da će doći vrijeme kad će se stvari posložiti. Trebaš početi jer taj sistem čuvanja drugog đubreta da drugo đubre čuva tebe, to je na tako staklenim nogama. I trebaš obavezno početi biti dio čistine i pričati imenima. O imenima. Na način da sve bude jasno. I dragi Bog je to tako i dao. Da svima je jasnije, manje više sve. Jer vidi, zašto je na staklenim nogama? Pa valja vam ići ubijat, valja vam ići pripadat, valja vam se time bavit, valja vam kontat kako, koga, gdje pripast, napast, ubit. I zato to je karina. Valja ti pod stresom stalno biti 24/7 se okretat za sobom. U posljednje vrijeme. I prije ove presude. Pa, ja mislim da je jedna, kako se zove, da je možda drugo ili treće ročište na koje sam ja pošao, objavio sam jedan post na Instagramu i napisao sam, zapravo citirao sam ajet sure Velasr i rekao sam da je... Golem si mi u očima radi toga. U toj suri se kaže da su svi ljudi na gubitku osim onih koji jednim drugima preporučuju istinu i koji jednim drugima preporučuju strpljenje. Na gubitku su isto poreski obveznici kad ti naručiš iz Kine aparate umjesto otkle treba ko treba. Onda su isto oni na gubitku, mnogo većim nego ovi što se u ajetu o tima govori. To je isto jedna A tako mi vremena. Tako mi vremena. Allaha mi tako mi vremena i Allaha ti kad iz Kine naručiš, a ti nisi ni trebao naručiti, umjesto da naruči ko treba, otkle treba, tako mi vremena i Allaha, mnogo ljudi bude na šteti isto, a ti se kiti s otim koliko hoćeš, a tako mi vremena, tako to bude. Dakle, vrijeme će pokazati sve. Mislim, poginu ja da Bog da do sabaha što ja to tako vidim, ali to tako bude u životu, pa ti se jedi sad. A to tako bude, nisam ja ciljio da bude. Tako mi vremena. Da sam... I tako mi sahata. Da sam oštećen, mnogo jesam. Za ovih 5 godina mogao sam napraviti puno bolje rezultate. Mogao se. Mogao si, na primjer, praviti mnogo bolje rezultate da si tražio kako omladinu da zaposliš da bere maline. A ti kao malinar naručivat medicinsku opremu, tako nisi mogao postići nikakve rezultate. Puno bolje nego, vjerujem, vrhunske rezultate i onome što sam krenuo bio da radim sa firmom i onome što je bila moja najveća ljubav, to je televizija. Mogao sam napraviti... Traže ljudi tvoj komentar. Ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet. Večer pravila, puste me kraju da ne bi sasovala. Mnogo nekih dobrih stvari i... Kud tetka ima pa ne mogu ni fife. I za sebe lično, ali i za okruženje u kojem sam radio. Mislim, mogu ja. Nije meni. Ja u potoku spavu da ne mogu fife. Ali eto, nije red. Nažalost, gurnuli su me da se borim za goli opstanak, odnosno za goli život. Šta te natiralo da uđeš u priču respiratori? Pa nije mene natiralo ništa. Baviš se proizvodnjom maline.
I onda uđeš u nabavku respiratora. Odmah sumnjivo izgleda. Sumnjivo. Kad neko gleda sa strane. Tako je. Prije svega ja sam novinar i znam kako funkcionišu stvari kad želite da neku stvar napravite ili dobrom. I sad zamislim novinar nabavlja rengen. Mislim, niđe veze ono. Konta. Ili lošom. To se vrlo vješto može da uradi. Vratit ću se na tvoje pitanje. Nije ništa čudno ako sa današnje tačke gledišta posmatrate situaciju što sam ja nabavljao respirator. Ješ čudno. Veoma je čudno, brate moj. Ne možeš reći da nije čudno kad je veoma čudno. Pa u to vrijeme vam je i, jer neću da licitiram imenima, mogu vam nabrojati 5 imena firmi koji se nisu bavile poslom medicinske opreme, nabavljanje medicinske opreme koji su to radili. Ja tebi mogu nabrojati koliko hoćeš imena ljudi koji nisu uplatili porez državi u istom vremenu kad ja nisam uplatio. I sad to što oni nisu uplatili, apsolutno nikakve veze nema sa tim što ja nisam uplatio. Kad ljudi dođu, interesuje ih samo i tačno to što ja nisam uplatio. Pa će se oni kasnije baviti o tim što neko drugi nije. E tako isto ti. U tom periodu ima da se bavimo tačno tobom šta si ti radio. A sad oti još 5 firmi, mi ćemo se i njima baviti. Ali oni nikakve veze sa tobom, na primjer, nemaju. Kako to ti ne kontaš? Evo, meni nije to jasno. Znači, ne meneš ti tuđim govnima koja su veća prat svoja. Ne mene to biti sapirač tvojih govana. Jednostavno, ako se bavite poslom na način da imate desetke uposlenih ljudi u svojoj firmi, super, dobro. Da imate obaveze prema bankama, prema radnicima, prema dobavljačima, dešava se situacija u kojoj zapadate u jednu krizu koja je ozbiljna kriza u finansijskom smislu. Moj posao je bio fokusiran da su svi moji proizvodi bili plasirani putem ovih trgovačkih lanaca. Nikakvi problem. Zatvaraju se trgovački lanci. Imate robu koja vam stoji na terenu. Imate ljude koji niste isplatili za neke stvari. I onda se dešava to što se dešava. Sve se zatvara, a pritom nemate u tom trenutku informaciju da će vas banke čekati sa nekim kreditima. Isto tako nemaju tu informaciju od banaka ni oni ljudi koji rade druge djelatnosti, a nisu nabavljali aparate kao ti. Isto oni nemaju isto informaciju i sve to isto tako kod njih. Dobro, jednostavno ljudi koji su zaposleni kod vas očekuju da ih vi platite. I ovi što su zaposleni kod drugih u firmama očekuju da a ovi ne nabavljaju šta im nije posao. Bi oni mogli prehranjivati svoju porodcu. Isto moraju. Kako možete na neki način... Ja ga ubrzam na neki način. Samo malo. Firmu, jer je to jedini posao koji treba da ima onaj koji vodi neku firmu. U tom trenutku su svi pošli da rade sve. I prodavali... Nema svi sve! Nema, pusti druge kraju! Spusti ruke, neću ti ništa, nasloni se fino na stolcu, sad će kolega donijeti kafu, ispitivanje traje opušteno. Pusti druge kraju, nema svi sve. Ti šta si radio? Me samo interesuje. Su i rukavice, i maske, i da stvar bude gora. Sutra ćemo mi na vrata otima. Danas mi pričaj ti šta si radio. Svi ti ljudi su zarađivali na način da su imali maržu po 200 ili 300. Ama čovječe, Bože! Sutra ja idem otim ljudima. Gdje mi pričaš šta si ti radio, jebote? Vi ste novinar istraživač. Uzmite te firme i pogledajte koliko su ljudi zarađivali na rukavicama, sutra! Na maskama, na ovim odijelima, na ovim, kako se zove, ovim dezinfekcionim sredstvima. Bog je na neki način dao da budem jedini. Bog je dio vjere. Pusti vjeru kraju, klanjat ćemo i kindiju i čindiju. Kasnije, pričaj mi šta si radio. Ti, samo ti. Samo ti, samo ti, samo ti si ta. Dođi, ja te molim, željan sam te danima. Jedini ja taj koji mogu da, kako se zove, nabavim te respiratore. A evo, danas je situacija takva da i to možete da istražite. Možemo. To je bilo, kako se zove, to je bilo i na sudu BiH, gdje, nažalost, te informacije nisu izlazile u javnosti. Nije postojao niko u tom periodu koji je poslao ponudu civilnoj zaštiti da može nabaviti više od 10 respiratora. Ali nije niko ni nabavio osim tebe. Pazi, i onda moramo se tobom baviti. Znam ja mnoge koji su dolazili u vremenu kad je krenuo napad
Znam ja mnoge što dolaze i pitaju me kako da riješe s državom porez, ali to ne znači da će to nekako pomoći mom neplaćanju poreza. A znam ja mnoge. Na mene koji su govorili, pa ja sam mogao, dajte, nađite, evo, zatražite, uzmite spis, daću vam ja spis iz predmeta respiratori. Ako nađete jednu ponudu, osim moje, koja je imala više od 10 respiratora da je mogla da ponudi državi, i to ne na način da ih isporuči za 15 ili 20 dana, nego za 6 mjeseci. To se ne bi desilo da niste godinama ostvarivali mehanizam. Šta doma hoće? Da ti momak još koju godinu nije sloboda za tebe. To se ne bi desilo da sad neka firma ne može ponuditi državi više respirator. To se ne bi desilo da niste godinama, ti i ti tvoji, što su sad u zatvoru, ta dvojica i njihovi šefovi, da niste godinama uspostavljali mehanizam da kad ja tebe nazovem, treba mi respiratora za narod i državu, pandemija je, de mi to daj, da ota se čuje, daćemo koliko treba, kako želite platiti i kad vam to treba. I ti kažeš ovda, plaćam tako i tako, trebam to sutra i za to i to, za tu ustanovu. To tako je trebalo biti. Međutim, vi ste ostvarili decenijama i godinama mehanizam u kojem, kada se desi pandemija i ti nazoveš, s druge strane mora sjediti osoba koju ti znaš, koja je iz iste stranke, koja je valjala nešto, koja je u sistemu hobotnice. I onda moreš ti proći kroz ta vrata. A ako nisi dio hobotnice, neš moći proći. Mora proći neko drugi koji je dio. I sad taj drugi ima manjak pristupa, manjak resursa, pa ne zna ovog, pa ne mere on, pa traži no. I tako da je to jedan sistem koga zna. I to je sranje. I zato imaš tu kvarnu listu. Znači ti rješavaš problem kasnije. Uopšte se ne obazireš na problem ranije, radi kojeg si uopšte u toj situaciji. Znači, nije trebala postojati hobotnica. Nije to tako trebalo se graditi. Nego je trebalo normalno. Ali ne mere kad su oči gladne dolara i eura. I Maseratija i Mercedesa i iPhone-a 15 i Jaguara i pičke lijepe materne. Kad hoćeš Jaguara, onda ti s Jaguarom, gospodin koji je heroj naroda. Znaš, a kad hoćeš pomoć narodu, onda narod ima pomoć. Pa i osjeti nešto od toga. Jebi ga, šta ćeš? I za 8 mjeseci nije nijedna bila. Samo je bila moja. I samo je to bio razlog zašto je civilna zaštita potpisala ugovor sa mnom, a ne sa nekim drugim. Ali, zašto se... Razlog zašto je civilna zaštita potpisala s tobom je zato što ste se znali. I upravo se desilo ovo što sam ti sad objasnio. Znači, ti se znao s nekim. Pa se vi čuli, pa se dogovorili, a ovaj ti smuntu. Kako da... Nije, to je nešto drugo. Poslom Asim, to je nešto drugo. Ne znam, u stvari, možda je i tu bio dio, ali znam da je vezano za nešto drugo. Vi se znali. Nije mi dosta, moram... Sve, jel de? Vi se znali i čuli se. I dogovorili kako da prijebete sistem za vlastitu korist. I zato je on sad u zatvoru. A ti našao izvlakušu kako se sudilo za nešto drugo, našao se bug. Bug se našao u pravnom sistemu, pa ti sad zato se zajapurio, dižem jebedula, sav bug se našao. A oni su ostali u zatvor zato što se to desilo, što sam ti upravo objasnio. Da se desilo ono normalno, ne bi niko najebao. Eto. To ti govorim da mi nismo budale uopšte. Lošije respiratore u odnosu na one koje ste prvobitno dogovarali. Ne, ja sam isporučio isključivo respiratore koji su i bili predmet ugovora. Ali ti nisi to trebao uopšte uraditi. Znači, zamisli sad da ja nemam pravo koristiti pištolj. Zamisli to na sekundu da ja to pravo nemam. I sad ja kupim sebi pištolj i odem pucat. I ufate me i ide suđenje. I ja krenem srat, pa ja sam pucao u nebo, nisam pucao ni u kog. Ama ti uopšte ne smiješ pucat. Znači, nećemo mi rješavati problem kasnije u šta si ti pucao, nego ćemo problem ranije se vratiti, da li si ti to uopšte smio i u šta. Eto, tako ti trenutno zvučiš i izgledaš. Niti jedan... A zašto onda ova priča?
Isporučili loše respiratore, naručili bolje neki. Pa, dobro je što je ovo vrijeme prošlo, pa se na njeg može da gleda sad s jedne druge strane, trezvenije. Ako uzmete situaciju kako je tekao tok kampanje, da tako kažem, u predmetu respiratori. Na početku, vi ćete se svi dobro sjetiti, pokrali su novac. Uzeli su ovoliko, radili su ovoliko. Ne, nema tu još toga. I kreće ta priča, ali tako? Uzeli su novac, platili su malo, zaradili su mnogo i tako dalje, i tako dalje. I ta priča kreće. Šta se dešava? U septembru mjesecu stiže informacija posredstvom Interpola u kojem se analizirao tok novca i sve ono kad je u pitanju, kako se zove, plaćanje. I vidi se da koliko sam ja novaca prebacio u Kinu, koliko su plaćeni respiratori, vidi se moja marža. I da nije vraćano. I vidi se. Tvoja marža je 300.000 maraka. 300. Prosječan radnik u Bosni i Hercegovini za života će zaraditi 150 do 200.000 maraka. A ti na jednom poslu i kliku ćeš uzeti 300.000. I to je mnogo puno, nema veze što je 3%. Opet je puno. Prvo, da nije bilo nikakvih vraćanja para tamo ovamo, da nije bilo nikakvog pranja para. Vidi se da nije bilo ne enormnog zarađivanja, nego da nije bilo nikakvog zarađivanja. Ne znam da li znaš. 300.000 maraka nije nikakvo zarađivanje kada je to više od jednog životnog vijeka čovjeka, prosječnog njegovog zarađivanja. Kad ga uzmeš 600 maraka plata, 6.000 godišnje, za 20 godina koliko će on zaraditi. To nije nikakva zarada. To je vama lopovima nikakva zarada. A prosječnom čovjeku je to više od životnog vijeka zarade. I džaba nam mažeš oči da je to nikakva zarada kad će neki čitav život provesti da to zarade i opet neće. I ne mere biti nikakav. Da je vještak ekonomske struke u sudnici rekao za mene da sam ja budala. Pa jesi budala. Zato što sam ja radio na maržu koja je bila 3%. Nađi mi posao, ti treba poslat 10 miliona, a da zaradimo mi 300.000, da ja svaki dan budem po jedna budala. Eto, poselami od tog ko ti je rekao to i reci ima jedan čovjek što hoće tako biti budala svaki dan. Gdje treba to poslat da tolika zarada bude. Eto, da ja budem budala. Da je idealna situacija bila, da nije bilo afere respiratori, da mi se u 2 godine koliko sam ja bio dao garanciju za kvalitet respiratora, koliko je meni zapravo dao dobavljač, da se jedan pokvario, ja bio u minusu. Dakle, ja sam radio na 3%. Evo, analizirajte firme koje se bave prodajom medicinske opreme. Ako nađete neku da radi ispod 25%, a zašto je cijena bila tako visoka? Ti respiratori su... Pa zato što je to vrijeme koje nije bilo normalno. I nikako ne mere postati da si ti tad bio naš heroj, zato što ti nisi uopšte time se trebao baviti. Jesi da si ti jedini bio koji to može. Ali nisi bio taj i onda nisi trebao. Koje se nikad nije desilo i ne znamo će li se ponoviti nekad u budućnosti. Stvari, pa koliko ste vi plaćali prije jedne rukavice ili jednu masku? Po 5-10 feninga, ali tako? A koliko ste je plaćali kasnije? 15, 20 maraka. Zapravo plaćali ste je onoliko koliko je trgovac htio da mu date novca za tu masku. Da. Ono ko imao. Ista ta stvar je bila, kako se zove, i sa respiratorima. Nešto što je koštalo 10-15.000, pošlo da košta 50. Jel da je ta prljava stvar s rukavicama tam što smo plaćali nolko pa kasnije nolko, ista ta prljaština bila je s ovim. Jel da to? To ti govorimo da je bilo. 10, 80, 100 i što je najgore, iz minute u minutu je cijena rasla. A da opet stvar bude još gora. Dešavale su se stvari u kojima su se pojavljivali mnogo jači igrači. Jače države? Jači igrači, jače države. Pa vi znate situacije da su Amerikanci oduzimali ljudima koji su čak bili platili respiratore u Kini pa ih vozili sebi. Pa je bilo to piratstvo u kojem su, kako se zove, Francuzi, Amerikanci, krali jedni drugima, pa su obavještane službe nabavljale. I onda se pojavi jedan momak iz Srebrenice, Malnar, koji nije trebao da se pojavi u toj priči. Kojeg tako nazovu i koji nabavi 100 respiratora za državu. Ja. I mnogima to nije bilo drago.
Ja mogu sad ući na Deep Web i nabaviti 1000 pušaka za oružane snage Bosne i Hercegovine. Ali pogodi šta? To nije moj posao. A nema veze što mogu, ali nije moj posao. Bilo bi ilegalno. Nema veze što sam ja jedan momak koji se pojavio. Nije moj posao to. I ne treba tako to ići. A mogu isto tako naći iz Kine 1000 pušaka, sad da nadleti avion i ispusti u vreći. Samo uplatiš Bitcoin i dođe ti. Ali nije moj posao. Pazi, i bilo bi ilegalno. Jedni su mislili, vidiš, on će se zaraditi neku ozbiljnu lovu, proradio taj neki ego i šta već ne. Drugi su bili mogu nabaviti, samo nije moj posao. Jednostavno, živimo uvijek, na svakom prostoru ima ti neki zavidni ljudi iz ovog ili iz onog razloga, pa su rekli, odakle da... Zavidni ljudi pojavljuju se onda kad ti potpuno čisto proces obaviš, a oni i dalje laju na taj proces. Onda su oni zavidni. A kad ti pogriješiš, a oni laju, onda su oni istražioci procesa, a ti pogriješio. On to radi, tako da onda se umiješala politika i sve to što je meni išlo u korist da završim tamo gdje sam završio. Tako da moralo je proći vrijeme. Jednostavno je moralo proći vrijeme u kojem će se ljudima skinuti mrena sa očiju da bi na situaciju... Nemamo mi mrenu na očima takvu da ti nisi kriv, a osudilo te se. Nego imamo mrenu da si nam nabavio lijekove kako nisi trebao i kad nisi trebao i tako tu. Ta nam je mrena na očima. Nije ta što ti misliš. Mogu da gledaju malo drugačije i da evo danas, nažalost, nakon 5 godina o ovim stvarima mogu da možda gledaju potpuno drugačije nego što su... Moćemo nakon obnovljenog postupka da gledamo drugačije. Što su gledali prije 5 godina, da stvar bude gora, nama u tom trenutku, odnosno mene, ništa nije išlo korist. Imate situaciju u kojoj su ljudi u karantinu, zatvoreni kući, isfrustrirani, gledaju TV i onda im počnete pumpati informacijama kako je neko... U kakvoj god da su ljudi situaciji i tamam da nas vanzemaljci napadaju, ako ima još jedan čovjek koji može zvančno nabaviti puške za oružane snage, moj posao nije da ih nabavim sa dark weba. Eto, nema veze tamam da nas sa Venere sad krenu napadat. Prvo se gleda Morel Zukan Helez nabaviti puške, pa onda se traže crni način. Znači, nije tvoj posao to bilo. Ukrao novac, kako je neko ubio. Onda se kad su skontali da nema situacije da neko nešto ukrao, onda oni u jednom trenutku mijenjaju narativ. I onda se kreće sa pričom da su respiratori ubice i da su respiratori nešto što ubija ljude i tako dalje i tako dalje. Ako su ljudi dokazali mjerenjima da to nisu ispravni respiratori, ne mere to biti hajka na tebe. Nego ljudi imaju dokaze i mjerenja kako to tačno nije što ti tvrdiš. Ne bih ulazio ni u taj dio zato što... Pa i ne trebaš ulaziti u taj dio. Što to zapravo nije uopće bio moj dio. Ja sam isporučio ono što neko od mene... Nije ni ta isporuka bio tvoj dio i to trebaš skontati. Ne tražio. Ali ono što mogu da kažem, da sve ono što je rečeno, izgovoreno u smislu da su ubice, da je sve to što jest, zapravo nije ništa. Tužilaštvo kantona Sarajevo nedavno, baš nakon presude. Mislim da je isti dan. Ili nakon presude, čini mi se. Mislim da je čak isti dan kad je bila presuda, da je objavljena informacija da je obustavilo istragu. Da, jer je utvrđeno da nisu respiratori ubice. Pa ja sam u ovom spremanju za sve procese, za sva ročišta koja su bila na sudu, došao do podatka da čini mi se, ne bih da me neko sad uzme za tu informaciju, za tačno kad je u pitanju brojka, ali negdje oko 13.000 ljudi umrlo na Dregeru. To je najbolji respirator koji kako se zove... Koji pritom mi nismo mogli uvesti... Tako jer je Evropska unija tako zabranila. Da je 13.000 ljudi čini mi se umrlo na Dregeru. A što nam je zabranila Evropska unija to? Što to što je zabranila, nije zabranila Austriji? Možemo li se vratiti na sekundu na taj problem? Zašto tačno smo mi dio ekipe kojima se nešto zabrani u takvoj situaciji? Ko je uzrok toga? I zašto se to tako desilo? Ako bi se mogli na to vratiti, pa prokomentarisati. Šta ćemo sad za to? Jel sad treba reći da Dreger ubija pacijente? Čini mi se bio samo most za konačni obračun sa nekim politikama. Nije nemoguće, ali to mora utvrditi drugi proces, a ne želje nečije. Pa ja sam, čini mi se, bio u krivo vrijeme na krivo mjestu i jednostavno sam... Nije nemoguće, ali to proces mora utvrditi.
pokupio sve gelere i sve metke svih oni koji su pokušavali da se politički obračunavaju i šta već da rade. Jednostavno sam kolateral jednog vremena, jednog perioda, promjene vlasti i svega ostalog i eto, koštalo me to 5 godina procesa do sada i koštalo me to 9 mjeseci robije do sada, jer kako stvari stoje, ne bi me iznenadilo da opet sud BiH kaže ajde ti vrati, mi dalje mislimo da... Neće to reći ako ne bude dokaza jasni da si ti nešto pogrešno učinio. To ne može niko reći. Jer ako to neko kaže, onda ima druga osoba koja može reći hej, lažete. Čovjek, nije to i to i vi lažete tako i tako. I što bi ti strahovo ako si čist? Ako končaju ovaj postupak odlukom oslobađajućom presudom. No worries, člat na članstvu premium. Hajmo mi prvo, kako se zove, doživjeti situaciju da oni mene oslobode. Hajmo mi doživjeti situaciju, ne da te oslobode. Hajmo samo situaciju doživjeti. Hajmo samo doživjeti šta će biti, pa ćemo mi vidjeti šta će biti. A nemoj ti narative nama bacati da si ti već slobodan. Zato što nisi. Hajmo vidjeti situaciju pa ćemo znati šta će biti. Ćemo kasnije vidjeti za dalje. Hvala puno. Rekoh da sam u zatvoru naučio da budem strpljiv, pa polako. Hvala puno. To je super. Hvala vama. Poštovani gledalci, bio je to Fikret Hodžić. Ovi koji na društvenim mrežama pregovaraju da je osuđenik nije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo je presudu suda Bosne i Hercegovine. I nisi osuđenik. Ja sam sasvim okej sa tim da ti ne budiš. Znači, samo me interesuje da saznam šta je istina. Ako nisi kriv, da ne najebaješ. Ako jesi, da najebaješ. I onda je voda mirna, kogod da se. U dijelu koji se odnosi na Fikreta Hodžića. Dakle, u studiju večeras nije bio osuđenik. Bio je čovjek koji je proveo 9 mjeseci nevin u zatvoru. Okej, nikakvi problem. Vidimo se naredne sedmici. Vidimo se.